วันมอทามเดี๋ยวนี้กูEverybody, 1, 2, 3, capture, namaste, นี่ฮาวไปเลยครับมาแล้วดี1 2 3ลุยสู้กัน2 3 4 5 6 7 8 9 10เราไปด้วยนะฮะโอ้ยตาเลยহৈ গ'ল এলিফেণ্ট শ্ব' চালোঁ এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু পিছফালে कितने लोग एक साथ खा रहे हैं खाना खाए से सही है हमारे आगत टेबल আছে सही आगत ऐसे दिस আছে ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ আছে বহুত মানুহ একেলগে খাই আছে सब Indian having lunch puri chicken and then fried fish I guess उसके बाद वेजिटेबल्स है राइस है feeding 100 baht, giraffe 100 baht, feeding giraffe 100 baht. हाँ कोई जरूर इनका पेट भरा हुआ आलू नहीं मुझे